اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 پھر سے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ناظرین، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور راندہ درگاہ ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کی اجازت ہوئی، وہیں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ان دونوں کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ شیطان کے ورگلانے پر ان دونوں سے خطا سرزد ہوئی اور اسی ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجہ میں ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتر کر زمین پر جانے اور وہیں سکونت اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جو ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں وہ الفاظ درج کر دیے گئے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کون سے الفاظ بولے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ جب یہ الفاظ ادا کیے گئے تو اس وقت وہ دونوں جنت کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ اور پھر جب انہیں زمین پر اتار دیا گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام لگ بھگ 100 سال تک اور بعض روایت کے مطابق 200 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے، اور یہ آنسوؤں کا دریا بہانا محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً تھا۔ ایک لمبے عرصہ کے بعد اچانک حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات یاد آئے۔ قرآن مجید نے یہاں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے ان کے ذہن میں چند کلمات ڈال دیے، جن کو ادا کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔
नाज़रीन, بعض लोग यहाँ तलक्का का मतलब सीखना का करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलमात अपने रब से सीख लिए, लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि अरबी ग्रामर में तलक्का का मानी सीखना नहीं बल्कि चंद कलमात का अचानक जहन में आ जाना है। साहिब लुगातुल कुरान लिखते हैं कि तलक्का के मानी कवानीन खुदाबंदी के हसूल यानी उन कवानीन को पा लेने के हैं, या फिर किसी बात का आज खुद जहन में आ जाना है, या फिर ये भी कि कोई चीज़ अचानक किसी के जहन में उंडेल दी जाए। यकीनन जो बात आज खुद जहन में आती है वो भी अल्लाह की तरफ से ही होती है, लेकिन इसका मतलब सीखना या सिखाना नहीं होता। सीखने के बारे में जैसे किस्सा आदम की पहली आयत में वल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, वो अल्फाज अल्लमा के आते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए कुछ नाम। तो यहाँ सिखाना इसका मतलब नहीं है। चुनांचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ने इन ये अल्फाज अदा करके तौबा की तो वो अल्फाज क्या थे ये भी मैंने पिछली गुज़श्ता नशिस्त में अर्ज़ किए हैं। असअलुका बिहक़ मुहम्मदिन अन गफ़रत ली, ए मौला मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि आदम तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, जिस वक्त तूने मेरे अंदर रूह फूंकी और मैंने अपना सर उठाया तो मैंने जन्नत के दरवाज़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। तो मैंने ये जान लिया कि जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है वो यकीनन ही कोई ख़ास हस्ती होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ता या आदम लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ए आदम अलैहिस्सलाम तुमने सच कहा, वो सब पैगंबरों से आखिरी पैगंबर है, तेरी ही औलाद में से होगा। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ना बनाता तो यकीनन मैं ये कायनात ही तख्लीक ना करता। नादरीन, गुज़श्ता नशिस्त में मैं ये भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाद लोग इसको ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, लेकिन हकीकतन यह ज़ईफ़ नहीं बल्कि बहुत ही मुस्तनद रावियों से मरवी हदीस है। फिर अल्लाह ताला ने उन कलिमात के सदक़े से, उन कलिमात के वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़िताब बख्श दी। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वही है वो जो तौबा कबूल करने वाला और बख्शने वाला है। नाज़रीन, अर्रहीम का मादा रहम है। रहम के लग़वी मानी है करम, मेहरबानी, बख्शिश, अफ़्व, तरस, दर्दमंदी, हमदर्दी वगैरह। इस तरह रहीम का मतलब हुआ करम करने वाला, अफ़्व व दरगुजर करने वाला, बख्शिश व मेहरबानी करने वाला, दर्दमंदी और हमदर्दी करने वाला। अलिफ लाम का रहीम के साथ अज़ाफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मखसूस है। यूँ अर्रहीम अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम भी है जो इंतहाई रहमत के लिए इस्तेमाल होता है। सिफ़त रहीम का ताल्लुक़ सिर्फ़ आखिरत के साथ है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जो तमाम ख़ताओं को माफ़ करने वाला और गुनाहों के बख्शने वाला है। ये ज़िक्र मैं पहले भी सूरह फातिहा की तफसील बयान करते हुए अर्ज़ कर चुका हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला की आयात को जुटलाने वालों का इंजाम क्या है? वो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून।
इंसान से खता होना और गुनाहों का सरजद हो जाना एक फितरी सी बात है, लेकिन जो ही ऐसा कोई अमल सरजद हो जाए तो उस रब रहीम व करीम से माफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। गोया ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी, चुनांचे तौबा करने वालों के लिए रहमत खुदाबंदी हाथ फैलाए माफ़ करने को तैयार रहती है। लेकिन जो लोग अपने गुनाहों पर बज़िद रहते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम से इनकार करते रहते हैं और उसके अंबिया अलैहिमुस्सलाम को झुटलाते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए आग का अजाब तैयार कर रखा है, जिसमें वो लोग हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। फिर उस अजाब से छुटकारा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये थी सूरह बकरा के 4 रुकू की आखिरी आयत, और यहाँ पर किस्सा आदम अलैहिस्सलाम तमाम होता है। आइंदा नशीस्त से आयत नंबर 40 और 41 का बयान होगा, और यहाँ से फिर किस्सा बनी इसराइल शुरू होता है, जो एक कई रुकुओं तक चलता है। तब तक के लिए इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।